أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और तलाक वाली औरतों के लिए भी शरई दस्तूर के मुताबिक खर्चा है, ये परहेज़गारों पर वाजिब है। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने ना देखा था इन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह इसके लिए इस कर्ज को बहुत गुना बढ़ा दे। और अल्लाह ही रोज़ी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है, और तुम इसी तरफ लौट कर जाओगे। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने बनी इसराइल के एक गिरोह को ना देखा था जो मूसा के बाद हुआ, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। इस नबी ने फरमाया क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया जाए तो फिर तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ना लड़ें, हालांकि हमें हमारे वतन और हमारी औलाद से निकाल दिया गया है। तो फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया तो उनमें से थोड़े से लोगों के अलावा बकिया ने मुँह फेर लिया
اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔